Now we are going to Coco Hill. Papunta na, pabukit na naman kami with Mr. Tomas and Faidal. We are our chief cook. And then the bus. Yeah, yo. Anong feeling mo? Ano, Faidal? You jalan-jalan ini hari? Relax. Kau punya bini tahu? Ah, apa kau cakap? Saya mau jalan sama bos. Dia tidak cakap sama, mungkin sama Amoy kah? Tidak lah. Kau tahu kah, kami dulu sama bos kan, kami tidak pernah itu cakap cemburu kah? Apakah siapa-siapa dia sama dulu dia kerja salesman, dia sama dia punya galip-galip perempuan kah? Apakah kadang-kadang dia bawa pergi kedai ke perempuan? Saya oke aja. Ada cemburu-cemburu. Tiada lah, sebab kau tahu juga kan tiada buat hal punya. Saya pun begini juga. So we are going to heaven, Coco Heaven, not Coco Heaven. We go to Coco Hill, Coco Hill. Hi, Sophia. This is with Sophia Chin and Tita Lanlan. So, anong feeling mo ngayon? Pabukid ka na naman. Parang ganyan. Ha? Parang ganyan. Duranggayin lang? Oo. Ano? Kaya nga sinasabi nila, pabukid tayo ngayon. Naakyat kami sa bukid. With the boss. With the big boss. Yeah, yo. Tayo po na rin. Oo, mga 30 to 40 minutes. Nasaan na yung inumin natin? Uy, mana kita pa niya minuman sudah. Di belakang. Allah. Aakyat tayo sa balakang. Sa harap lang to. Saya mau minum. Saya awas. Awas. Kita mo doon ang Philippines. Ang tawid ay Baon kami oh. Ano yun? Patikas ka, ano? Ano yan dyan? Balad? Suba yan dyan oh. Balad. Ay, awakan mo man. Ano? Bakit? Giinarte ka na naman? O parang sa ngayon lang na from here. Alam ma. Biri pula ni kayang kita ano ni abi. Akala ko pa flash sa PBM. Sadap. Pangit yung lasa na ulit. Pangit. Ito masarap. Ay, yung blue ay yung isa na ano, pangit. Ay, yung puti. Yung 100 plus talaga na ano. So, ano. Ito. Yung pikas ano ba? Pikas dagat. Jangan laju-laju ba? Sa mana ka punya road trip ini? Ano ko? Ano laju-laju? Bukid, mountain. Ito mountain din sila guys. Mountain. Sarap. Ini yang paling dekat lah kalau katakan mau cari tempat yang sejuk punya. Ini yang paling dekat. Jauh. 2 jam. Pwede siya papunta ng Asik-Asik Falls. Every year kan kami ada bawa staff pergi beginilah. Pergi kami bawa staff pergi Halidila macam 2 hari begini. Ini tahun kami ini tahun ada kita buat kah? Tidak kan? Ini tahun belum lagi. Tengok bos macam mana. Kalau dia orang macam hit target kan, itu loh. Dulu kami every year. Ini hari macam belum kami buat lagi. Belum ada planning lagi. So, hello guys. Today is our off day. So, my time po kaming going to somewhere sa malamig na lugar. Yung alam namin na makaka-relax yung isip, puso namin.
mayroon kaming peace of mind. So later guys, abangan nyo. I will show you what the place tinatawag yung ano, ang tawag nun, Coco Heaven. Oh, not Coco Heaven. Coco Hill. Coco Hill. Sa akin, Coco Fan. Kosa. Coco Hill. The high that location is located sa mataas na bundok, pero that place is so very cold, like malamig pa sa Rangayen. But I don't know now because the weather is very hot. Pero hindi namin alam kung pagdating sa taas is malamig. So malamig siya, pero hindi ko alam kung super lamig na yung makakasuot ka ng jacket. Kasi every time na punta kami doon, makakasuot ka ng jacket, sobrang lamig. Pero I don't know now kung malamig ba doon. Kaya tingnan natin mamaya pagdating doon. Sa bay, So ngayon nilalakbay namin yung maghubat na daan. Maghubat na daan. Ayan, ito ini one of the place juga. Same place Welcome but to Coco Elf. yang kami yang puntahan natin is much more beautiful places. Coco Elf. Basta ito doon kami, Coco Funville. Diba? Sa Coco Funville. Kaya siguro tinatawag na Coco Funville kasi ano siguro siya tawag yan. Baka yung kasi dito Coco Hill yun eh. Coco Hill, Coco Heaven. Bukid, parang ganun. Siguro bukid siya, no? Ganun. So guys, ayan, cheers. Santay-santay dulo lang kita, ya. Kung tinan mo, minum ko po niya coffee, Padal. Sana tak boleh bawa minuman masuk kan? Tak boleh. Ya, ito, Nanti. gusto kita mo mano. Mau minum. Where? Sana Sini. nanti ada mau beli. Lokal ng Coco. Minum ka lang? Tapi dia ada. Hindi, unya lang ko. Dia ada free minum lah itu tiket lokal minuman. Sa'yo ko lang. Ulam ba? Ya. Inumin mo yan para hindi ka maano. Hindi ka ma tuyuin. Dito is a nice place also beside me. Ito pa yung choreographer ko. Photographer, ano ba to? Ayan. You see, look at this. So, very beautiful place. So, patuloy namin binabaybay yung pataas na daan papunta sa pupuntahan namin. Ayan. Bawah nampak. Ayan mo. Ang tataas ng ano. Malaman natin na gubat talaga ito. Ayan. Ini mungkin tinggal orang dusun. Yeah. Almost campur lah. Okay, off mo yan. Mamaya na. Later I will show you the place na yung pupuntahan namin. Okay. Okay.